So today we're gonna see the lecture 13, that is the true king. Hoy vamos a ver la lección número 13, que es verdadero rey. So it's about we know that we need to know what does exactly means the Christ, Necesitamos saber qué significa el Cristo exactamente. because how can we really believe in something if we don't know exactly what is? Porque ¿cómo podemos creer en algo si no sabemos qué es? As we know that we were looking through the scriptures, Entonces vamos a estar viendo en las escrituras and as we did before, as and always, we're going to do the same, y como lo hemos hecho antes y vamos a hacer lo mismo. because proving according to the scriptures that Jesus is the Christ. Para probar a través de las escrituras que Jesús es el Cristo. So we have seen that he's the true king, priest and prophet. Hemos visto que Jesús es el verdadero rey, es sacerdote y profeta. And every anointing has a function, a problem to resolve. Y que cada unción tiene un problema que resuelve. And these were all the problems that is one problem, that the man is separated from God. Entonces todos los problemas se resumen en un solo problema, que el hombre está separado de Dios. So that's because Satan, because sin, and that's why the man is separated from God. Es por Satanás, el pecado, y por eso el hombre está separado de Dios. So we need to understand why the Christ is king, priest and prophet. Entonces tenemos que entender por qué el Cristo es rey, sacerdote y profeta. So in this lecture we're going to focus in why the Christ is the true king. Entonces en esta lección nos enfocaremos en por qué el Cristo es el verdadero rey. So let's start first. Vamos a empezar. We're going to start with a pray. Vamos a empezar con una oración. So Heavenly Father, thank you this Padre evening. Celestial, gracias en esta tarde. Allow us to share just the gospel today. Permítenos compartir solo el Evangelio el día de hoy. That we know that it's you, the one that gave us your word always, Father. Sabemos que eres tú el que nos da tu palabra siempre, Padre. And it is always to believe that Jesus is the Christ. Y es siempre creer que Jesús es el Cristo. So help us this evening to share correctly, Así que ayúdanos en esta tarde a compartir correctamente, to share clearly the gospel, and that we can believe really with all of our hearts. a creer, a compartir claramente, entonces así lo podamos creer con todo nuestro corazón. So we pray this in the name of Jesus, whom is the Christ. Amen. Oramos esto en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Amen. Okay. So we know that in the Bible we have some historical books too in the Old Testament. Sabemos que en el Antiguo Testamento, en la Biblia, tenemos algunos libros históricos. It's that records concerning mostly about the kings. Estos son los registros acerca de los reyes. So we need to understand what does a king do. Entonces tenemos que entender qué es lo que hace un rey. As we see in the past lectures, Como vimos en las lecciones pasadas, a king rules, un rey gobierna represents, y representa. and this was the state of man since the beginning with God. ¿Y cuál era el estado del hombre desde el principio con Dios? That he was ruling. Que él estaba gobernando. He ruled over the animals. He put the names in the animals. Él gobernaba sobre los animales. Él nombró a todos los animales. He was in charge in the Garden of Eden. Estaba cuidando, labrando el jardín del Edén. He's representing God in the Garden of Eden. Y él estaba Here. como representante de Dios en el jardín del Edén. Is that why the man has the authority? Entonces el hombre tenía la autoridad. We know that even Satan was there.
Sabemos que incluso Satanás estaba ahí. The man had the authority to not to obey Satan, Pero el hombre tenía esa autoridad de no obedecer a Satanás. because Satan, there is not that God, that man cannot, Satan was there, but was not ruling over man. Porque Satanás ciertamente estaba ahí, pero él no estaba gobernando sobre el hombre. And man with God, with the Spirit of God, Y el hombre con Dios, con el Espíritu de Dios, the man had the authority to not to obey Satan because God was with him. el hombre tenía la autoridad de no obedecer a Satanás porque Dios estaba con él. Well, we know that man was deceived, they disobeyed, they sinned, and they were separated from God. Pero sabemos que el hombre fue engañado. Ellos fueron engañados, pecaron y se separaron de Dios. So in order to establish again this kingdom, Entonces, para poder establecer otra vez este reino, God through the Christ will send again the true king that will defeat Satan. entonces Dios a través de este Cristo enviaría a ese rey que derrotaría a Satanás. So we need to look before through the scriptures about the kings that appear first in the Old Testament because before the Christ. Entonces debemos de ver en el Antiguo Testamento los reyes que aparecen antes en el Antiguo Testamento antes del Cristo. So is that God always was reminding about the man, about the true king is going to come. Entonces sabemos que Dios siempre le estaba recordando al hombre que vendría el verdadero rey, That the Christ, que el Cristo, that is God himself, que es Dios mismo, the one that will defeat Christ. the one who will defeat, The one that will defeat Satan. al que derrotaría a Sorry, Satanás. yeah, gracias. So, in this promise, En esta promesa, God always was reminding that wait for the true king, siempre Dios nos estuvo recordando que esperáramos por el verdadero rey, to be focused in the true king that will defeat Satan, que estuviéramos enfocados en el verdadero rey que derrotaría a Satanás. even though man asked God for a king. Incluso aunque el hombre le pidiera a Dios un rey. So man asked for God for another king. Entonces el hombre le pedía a Dios por otro rey. And what's happening the same that in the Garden of Eden happened. Y pasó lo mismo en el jardín del Edén. Man had everything, El hombre tenía todo, todo, no problems. ningún problema. And now it's the same. Y ahora es lo mismo. The man needs to remain in the faith about the promise of the Christ. El hombre necesita permanecer en la fe acerca de la promesa del Cristo. So, but they didn't see that they were with the Christ, with God, the true King. Porque la gente no ve que Dios estaba con el Cristo, con el verdadero rey, That was the promise, que fue la promesa, to wait for the Christ. esperar por el Cristo. So that's why they asked for a king. Era por eso que ellos pedían un rey. So that was not the will of the Father, of God. Y esa no era la voluntad del Padre, de Dios. But even though God told his people, okay, I'm going to give you a king. Pero incluso Dios les dijo a su pueblo, está bien, les voy a dar un rey. He allows that. Él les permitió eso. Even God told his people that you will suffer, you will pass through this. If you need a king, if you want a king, but those are the consequences of a king. Incluso aunque Dios les dijo, ustedes van a sufrir, van a pasar por todo esto, esto y esto, porque están pidiendo un rey. But the people were focused in what they are seeing. Pero la gente estaba enfocada en lo que ellos estaban viendo.
they forgot that the promise of that king was spiritual. Ellos olvidaron que la promesa de ese rey era espiritual. And they start to ask for a king physically to this earth. Y empezaron a pedir por un rey físicamente en esta tierra. So that's why we start to see in the scriptures Entonces empezamos a ver en las escrituras some of these kings, the most knowing kings in the Bible. Los reyes más conocidos de la Biblia. So, for example, before the kingdom was split, Por ejemplo, antes de que el reino fuera dividido, we see Saul, vemos a Saúl, David, and Solomon. a David y a Salomón. So, we see then the northern kingdom of Israel, Vemos entonces el reino norte de Israel, that there were 19 kings que fueron 19 reyes, that ruled from BC 931. que gobernaron. Si quieres es el todo completo, aquí lo tengo en tus manos. Okay, that there were 19 kings ruled from BC 931 to BC 722 for about 209 years. Que hubo 19 reyes que gobernaron desde 931 a.C. hasta el año 722 a.C. Fue aproximadamente 209 años. So then we see that it was consisted of 10 tribes and the part of the tribe of Benjamin. Entonces vemos que consistía de 10 tribus y la parte de la tribu de Benjamín. So we see Jeroboam, Vemos a Jeroboam. the founder, did wicked deeds in the eyes of God by making golden calves, calling them gods, appointing non-Levite priests, and altering the dates of the annual holidays, etc. Entonces vemos a Jeroboam que hizo muchas obras perversas a los ojos de Dios, haciendo becerros de oro y llamándoles dioses. También vemos que ungía a sacerdotes que no eran levitas y que alteraba las fechas de las fiestas anuales de Israel. So a mass, right? There was a mass. Entonces esto era un desastre. So because man has not remained in the true king, the man is not the true king, the perfect and true king. Porque el hombre no estaba permaneciendo en el verdadero rey. Those were shapes or shadows of the true king and perfect. Esos eran sombras del verdadero sacerdote, del verdadero rey, perdón. And God will remind us that man cannot resolve the problem by ourselves. Y era Dios recordándonos que el hombre no puede resolver ese problema por sí mismo. None of the kings of Israel, composed of 9 families, dynasties, were righteous before God. Ninguno de los reyes de Israel, compuesto de 9 familias, dinastías, fueron justos ante Dios. It was collapsed by the Assyrian Empire. Y fue colapsado por el imperio asirio. We see all this in the northern kingdom of Israel, right? Y todo esto pasó en el reino norte de Israel. But what happened in the southern kingdom of Judah? Pero ¿qué pasó en el reino sur de Judá? Exactly the same. Exactamente lo mismo. 20 kings ruled from BC 931 to B 588 for about 344 years. 20 reyes gobernaron desde 931 a.C. hasta el año 587 a.C. por aproximadamente 344 años. 20 kings. 20 reyes. So the southern kingdom of Judah was consisted of the tribe of Judah and some men belonging to the tribe of Benjamin. Entonces este reino consistía en la tribu de Judá y algunos hombres de la tribu de Benjamín. A few of its kings, including Hezekiah and Hosea, followed the righteous path that David kept. Entonces alguno de estos reyes, pocos reyes de este reino, incluyendo a Ezequías y Josías, siguieron el plan justo que David mantuvo. It lagged behind Israel in regards to military strength, but it was politically stable.
Ah, ¿Qué es eso? por number 4. Elect. Ok, tienes en inglés, ¿no? ¿Qué es elect? It lacked. Where, ¿Usted la tiene, pastor? ¿Puede leer el punto 4, por favor? sí. What is it? Lagged. Ujú. Estaba Like if you were atrasado. walking, I was way behind. Okay, Way. okay. Like, Like if we were walking together, but I stopped and I was like way behind you and I wasn't catching up. That's lagging behind. Ok. can you explain just? No, es que viene en inglés Ajá. estas lecciones y no sabía que era Ah, ok. lagging behind. Okay. Ajá. Dice que eran, o sea, estaban atrasados. Ajá. So the southern Militarmente. kingdom of Judah finally was destroyed. It was destroyed by Babylon, right? Entonces, finalmente, el reino de Judá fue destruido por el reino de Babilonia. So we see 19 kings in the northern kingdom of Israel, Entonces vemos 19 reyes en el reino norte de Israel and 20 kings in the kingdom of Judah. y 20 reyes en el reino sur de Judá. A lot of kings, right? Muchos reyes, ¿verdad? All failed. Y todos fallaron. It's similar that is happening right now, right? Es similar a lo que está pasando actualmente. The problem is spiritual right now in the earth. El problema ahora en la tierra es espiritual. And people are looking for to resolve these problems politically, Y el hombre está buscando resolver estos problemas políticamente, socially, with socialmente, economy. de economía. And sometimes the people are looking for all of this with governors. Y muchas veces la gente está buscando todo esto por medio de gobernantes. Doesn't matter if it's capitalism, socialism, communism. No importa si es capitalismo, socialismo, comunismo. So people sometimes are waiting for these problems be restored by some time of governors or Muchas veces la gente piensa que estos problemas van a ser resueltos por los gobernantes. even people can think that I can resolve this by my own as being my own king, right? Incluso mucha gente piensa, yo puedo resolver esto por mi propia cuenta y se hacen reyes a sí mismos. So that is why the problem is still the same. Entonces es por eso que el problema sigue siendo el mismo. So let's see then to the point number 2. Entonces vamos a ver dentro del punto número 2. God speaks to us through the historical books, right? Dios nos habla a nosotros a través de los libros históricos. But what happened in the past, in the Old Testament, when a righteous king took the throne, the kingdom prospered, right? Pero, ¿qué pasaba en el Antiguo Testamento cuando un rey justo tomaba el trono? El reino prosperaba. When a righteous king took the throne, Cuando un rey justo tomaba el trono. it is not the justice of that king. No era la justicia de ese rey. It's the one that is righteous where dwell in this king. Era porque aquel que es el justo moraba dentro de ese rey. When these kings prospered, Cuando estos reyes prosperaban, is that this happened because they remembered that the righteous, that the promise of the Christ, esto pasaba porque ellos recordaban que la justicia, que la promesa, because when they believed the promise, they returned to God and they were saved by the faith. y ellos regresaban a Dios, entonces ellos eran justos por esa fe. So that's why in that faith, that's the strength of these kings. Entonces en esa fe residía la fortaleza de estos reyes, Those kings that were anointed, esos reyes que fueron ungidos. because the kings, all these kings were anointing. That's this was one of the anointings of the Christ. Porque esta era una de las unciones del Cristo. So when they remember that they remember the promise of God, Cuando ellos recordaban la promesa de Dios, they stand firm and they remain in the word of God. ellos se mantenían firmes y permanecían en la promesa de Dios. They gain life.
Ellos right? ganaban vida And the kingdom prospered. y el reino prosperaba. So that's to be prospered. Eso es ser próspero. It's not about that when a kingdom prospered, immediately come all the gold of or the ads that a king had. Entonces, no era que cuando un rey prosperaba viniera inmediatamente todo el oro o las riquezas que un rey tenía. The kingdom starts to prosper because they were with God. El reino empezaba a prosperar porque ellos estaban con Dios. So we see, for example, with David, Entonces vemos, por ejemplo, con David, Asa, Jehoshaphat, Joash, Ezekiah, Hosea, etc. vemos a David, a Josafat, ¿sí? Ezequías y Josías. They destroyed Gentile altars, broke down idols, and Asherah poles. Ellos destruyeron altares de los gentiles y destruyeron ídolos y palos de acera. They restored God's broken altars, sought God, and listened to God's word. Ellos restauraron los altares que habían sido destruidos de Dios y buscaron a Dios y escucharon la palabra de Dios. So they listened to God's word. Entonces ellos escuchaban la palabra de Dios. But to listen, we need first to be with Him. Entonces, pero para escuchar nosotros debemos primeramente estar con Él. So those kings remind the word of God. Entonces esos reyes permanecieron en la palabra de Dios. They remembered the God of word sometimes. Ellos recordaban the word, De la palabra. la palabra de Dios algunas veces. And that's why they listened to God. Y eso era porque ellos escuchaban a Dios. So in spite of this, even the best king, David, was not perfect, right? A pesar de esto, incluso el mejor rey, que fue David, no fue perfecto. So, for example, 2 Samuel 11:4. Por ejemplo, en segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 4, It says, Then David sent messengers to get her. She came to him and he slept with her. Now she was purifying herself from her monthly uncleanness. Then she went back home. entonces David mandó mensajeros para traerla y ella vino a él y él durmió con ella. Entonces ella estaba purificándose de sus impurezas mensuales. Entonces ella fue de regreso a casa. So, we see in 2 Samuel 11:15. Y en segunda de Samuel 11:15, In it he wrote, Put Uriah out in front where the fighting is fiercest. Then withdraw from him so he will be struck down and die. y dice, segunda de Samuel 11:15, ¿verdad? 2 Samuel 11:15. Ajá. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab. Pon a Urías en las líneas del frente donde la batalla sea más violenta, luego retrocedan para que lo maten. So we see again in 2 Samuel 24:1. Y luego vemos en segunda de Samuel 24:1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve a un censo de Israel y de Judá. Amen. Amen, Pastor. Gracias. So we see that King David sinned moral and ethically. Entonces vemos que el rey David pecó moral y éticamente, But those were consequences pero esas eran consecuencias, because he forgot that he was with God. porque él se olvidó de que él estaba con Dios. At the moment that we were separated from God, En el momento que nosotros fuimos separados de Dios, we start to sin ethical and morally, empezamos a pecar ética y moralmente, because those are the consequences to be separated from God. porque esas son las consecuencias de estar separados de Dios. So we see that King David, even one of the most Importante. important of best kings, right? Entonces vemos que el rey David, uno de los reyes más importantes, He committed adultery, él cometió adulterio,
So one of the sins, according to Paul, that when we make adultery, that's why we're sin against our flesh. Entonces, es uno de los pecados del cual nos habla Pablo, que si nosotros cometemos adulterio, pecamos en contra de nuestro propio cuerpo. Right. So that's a very severe problem that King David was doing here, right? Entonces era un pecado muy severo lo que el rey David estaba haciendo aquí. So he betrayed his friend. Entonces él traicionó a su amigo. So he was not trusting in God, that not to make a sense. Don't worry about that. Don't make a sense. Y no estaba confiando en Dios cuando le dijo que no hiciera un censo. A census, right? Don't make a census. You are with me. That's not. It's not necessary to make a census. Cuando Dios le dijo, no hagas un censo, estás conmigo, no es necesario que lo hagas. So we see here that King David was not trusting in God. Entonces vemos que el rey David no estaba confiando en Dios. They forgot his promise. Ellos olvidaron su promesa. And that's why the consequence of sin is even more and more to be separated from God. Entonces es por eso que la consecuencia del pecado es estar más y más separados de Dios. Is that we really, it's really a true king was needed, right? Entonces era que verdaderamente un verdadero rey era necesario. So that's why they needed to wait the true king. Entonces por eso ellos deberían de esperar al verdadero rey. The true king Al verdadero rey. that will defeat Satan. Al que derrotaría a Satanás To not to be a slave of sin anymore. para no ser esclavos del pecado nunca más. To not to be under the empire of darkness. Y para no estar debajo del imperio de la oscuridad. So to be in the light Entonces para estar en la luz with God. con Dios. That says in Colossians, right? Como lo So dice we're en going to see this Colosenses. later. ¿Verdad? Amen, Juanito? Amen. Amen. So the true king, right? Entonces el verdadero rey, ¿verdad? A true king who will rule us. El verdadero rey quien nos gobernaría. So, Juanito, can you read please Psalms 2:6? Yes. So let's go to Psalms 2:6. Salmos 2:6. But as for me, I have installed my king upon Zion, my holy mountain. Okay. Nathan, can you read Psalms 18:50, please? Yep. 18:50. Psalms 18:50, he gives his king great 18:50. victory. He shows unfailing love to his anointed, to David and to his descendants forever. Okay, thank you. ¿Puedes traducirlo? Le das grandes victorias a tu rey, le muestras amor inagotable a tu ungido, a David y a todos sus descendientes para siempre. So we see here that in the Bible always was remind us about this true king that was to come, right? Entonces vemos que la Biblia siempre nos estaba recordando de ese rey que vendría. So, for example, I have installed my king of Zion, my holy mountain. Por ejemplo, en el Salmo 2:6 que dice, he puesto a mi rey en Sion, en mi santo monte. So, the Bible was talking about this true king with this anointing, Entonces right? la Biblia nos estaba hablando acerca de este verdadero rey con este ungimiento. As we see in Psalms 18:50, Como lo vemos en Salmos a 18:50, king with great victories, un rey con grandes victorias that he shows unfailing love to his anointed, y que muestra inagotable amor a su ungido, to David and to his descendants forever. a David y a sus descendientes por siempre. Unfailing love to his anointed, Inagotable amor a su ungido. and to David and to his descendants forever. Y a David, Sorry. a sus descendientes por siempre. So, forever, right? Forever. Entonces, por siempre. In a perfect way, in a perfect una love. manera perfecta, en un perfecto amor. So that's why
we see that we need to remain and we need to remember our first love. Entonces es por eso que debemos de permanecer y de recordar a nuestro primer amor. So that is why this happens when we really believe that our problem was resolved Y esto pasa cuando nosotros verdaderamente creemos que nuestro problema fue resuelto by the Christ. por el Cristo. What's the good news? ¿Cuáles son las buenas nuevas? That Jesus Que Jesús is the es Christ, el Cristo. Amén. right? So we see another scripture. Let's read, brother. I forgot the name. Logan. Logan, please, can you read Isaiah 9, 6-7, please? Isaías 9, 6 al 7, por Unto favor. us the child is born, unto us the son is given, and the government will be upon his shoulder. And his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there will be no end, upon the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice from the time forward, ever, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform it. ¿Lo puede leer, pastor? Magüeta lo va a leer. Magüete, no lo había visto. ¿Qué hay, hermano? No lo había visto. Puede leerlo. ¿Lo puede leer, Magüete, por favor? Isaías 9, del 6 al 7. Súbelo. Isaías 6, 9. Isaías 9, Isaías 9, del 6 al 7. del 6, Isaías 9, del 6 6 al 7. ¿Me pueden oír bien? Sí. Muy bien. Está bien. Isaías 9, del 6 al 7 dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los dilatados de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. Amén. Aleluya. Amen, amen, Amen. amen. So we see here in Isaiah 9, 6-7. Entonces vemos aquí en Isaías 9, del 6 al 7. It's a very powerful scripture about this king that was to come, right? Es una escritura realmente poderosa acerca de este rey que debía venir. For us a child is born, Porque nos es nacido un niño. to us a son is given, right? Un hijo se nos ha dado. To us a son is given. Entonces un hijo nos es dado. And the government will be on his shoulders. Y el gobierno descansará sobre sus hombros. And he will be called Wonderful Counselor, Y será llamado consejero admirable, Mighty God, Dios poderoso, Everlasting Father, Padre eterno, Prince of Peace. príncipe de paz. So we see here that in 7, of the greatness of his government. Y vemos en el verso 7 que su gobierno, la grandeza de su gobierno And peace there will be no end. y la paz nunca tendrán Wow. final. He will reign on David's throne and over his kingdom, Él reinará sobre el trono de David y sobre su reino, while establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. y reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por So- toda la eternidad. Wow, it's amazing because we see here, right, that of his government and peace there will be no end. Entonces es algo asombroso porque nos dice que su reino y su paz nunca tendrán un final. So that's why we need to remember always that it was spiritual. Entonces es por eso que nosotros debemos de recordar siempre que el problema era espiritual. So we need, sometimes we forget that our problem is spiritual, A right? veces nos olvidamos de que nuestro problema es espiritual. So that's why this peace, there will be no end in this peace, right? Es por eso que en esta paz no habrá un final. It is not a peace to be free for the Roman Empire.
no era una paz de ser libres del imperio romano, to Babylon, to the Assyrians, de Babilonia, de los asirios or Persas, etc. Right? o de los persas, etc. That was not the peace that God was talking about. Esa Right? no era la paz de la cual Dios nos estaba hablando. This is a consequence of these empires. The evilness of these empires was a consequence that the man was separated from God. Porque la maldad de estos imperios era una consecuencia de que ellos estaban separados de Dios. So if this king was to come to resolve these problems, Entonces, si este rey iba a venir a resolver los problemas, those were problems in this earth, just in this earth, right? esos eran problemas solamente en esta tierra. The Christ is the one that he's going to defeat Satan. That's the spiritual problem, right? El Cristo era aquel que iba a venir a derrotar a Satanás al resolver el problema espiritual, To give us this peace in spirit, para darnos esa paz en el to espíritu, free us from Satan and Para the empire of darkness, right? liberarnos de Satanás y del imperio de la oscuridad. So that's why Jesus said to us, Es por eso que Jesús nos dijo a nosotros, I give you peace, les dejo paz, but not the peace as the world know it. pero no la paz como el mundo la da. Is that peace? That is that peace, right? Se refería a esta paz, That this king will defeat Satan, que este rey derrotaría a Satanás and there will be no end in his kingdom. y su reino no tendría final. He speaks about the reign on David's throne and over his kingdom, established and upholding with justice and righteousness for time and forever, right? Entonces nos habla de que su gobierno y la paz nunca tendrían fin, que Viva. reinaría con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David. So what happened? Because we see here that this king will rule over from an everlasting reign, a forever reign, right? Entonces, ¿qué pasó? Porque nos dice aquí que este rey tendría un reino eterno. Even the Roman Empire was destroyed. Incluso el imperio romano fue destruido. Even another empires rise for other parts of the world. Entonces, algunos reinos que se levantaron de otras partes del mundo, And we see always war around the world. y vemos siempre guerra alrededor del mundo. So what happened with this king, right? People can think, what happened with this king? Entonces la gente podría pensar, ¿qué pasa con este rey? So but the problem is already resolved. Pero el problema ya ha sido resuelto. Because Satan is defeated, right? Porque Satanás ya está derrotado. Amén. And we need to look at this true king, Y necesitamos mirar a ese verdadero rey, right? That really defeat the empire of darkness. que verdaderamente destruyó el imperio de la muerte. So, wow. So then the true king who will defeat Satan, the enemy, right? Entonces el verdadero rey que derrotaría a Satanás, al enemigo. So always Satan wants us to see that he is not the enemy. Entonces Satanás siempre nos quiere hacer parecer que él no es el enemigo. So that's why he's blinded the minds of those who don't believe. Es por eso que él ciega la mente de aquellos que no creen. And he did the same in the Garden of Eden, E hizo lo mismo en el jardín del Edén, deceiving men engañando al hombre to think that he's not the enemy. para que pensara que él no era el enemigo. Even you will be as God, right? Incluso serás como Dios. Even he was using the word of God Estaba usando la palabra de Dios. that men divided. That man was desviado, ¿cómo se dice? Deviated from the word of God, Que el hombre fuera desviado de esa palabra de Dios. even with the word of God, without the word of God. If we don't believe the word of God, Incluso the covenant, si nosotros no creemos el pacto de Dios, even we're going to believe that even Satan, you know that Satan is, if we don't believe, we are children of Satan, right?
Si nosotros no creemos, somos hijos de Satanás, ¿verdad? and we became enemies of God. Y nos convertimos en enemigos de Dios. Because the sin to not to believe Porque el pecado de la incredulidad is to sin against God, es pecar en contra de Dios. right? We are enemies of God. Entonces somos enemigos de Dios. If we don't believe that, and we start to see that this physical earth Si no creemos en eso, entonces nosotros empezamos a ver que esta tierra física is the only thing that we have. es lo único que nosotros tenemos. Even we think that, even we believe in God, even we say that everything is resolved, Incluso si nosotros creemos en Dios y creemos que todo está resuelto, if we are guided by our vision, si nosotros nos estamos guiando por nuestros ojos, we are under the kingdom of darkness, estaremos debajo del imperio Giving de the- la muerte, giving the glory to Satan. dando la gloria a Satanás. And that's why Satan is the king of this era, the prince of this age, Y es por eso que Satanás es el príncipe de este siglo. right? So let's go to Genesis 3:15. Vamos a Génesis 3:15. Yeah, can you read this one, please? Genesis 3:15. Y Pastor, usted lo va a releer en español. Génesis Amén. 3:15. Gracias. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise you on the head, and you shall bruise him on the heel. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. So we see here God giving to the mankind the good news. Entonces aquí vemos a Dios dándole al hombre las buenas nuevas. So that it was to come the one that will crush the head of the serpent. Que vendría aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. The serpent in this moment had already the authority, La serpiente en este momento ya tenía la autoridad because men blamed to the woman, porque el hombre culpó a la mujer, giving her all the authority that the man had. dándole toda la autoridad que él tenía. It passed to the woman, Esa autoridad pasó a la mujer and the woman blamed the serpent. y la mujer culpa a la serpiente. So that's why the serpent took the authority of them. Es por eso que la serpiente tomó esa autoridad que ellos tenían. So that's why we need to remember that the Christ, and we need to remember that Satan was a spiritual entity, Entonces debemos de recordar que Satanás es una entidad espiritual. right? So this king was to come to defeat this entity. Y este rey vendría a derrotar a esa entidad. So people were deviated, Entonces la gente estaba desviada, waiting for this king that will restore a kingdom of this earth. esperando a ese rey que restauraría a un reino en esta tierra. So that's why Jesus told us, Es por eso que Jesús nos dijo, my kingdom is not from this earth. mi reino no es de esta tierra. He will remind us that he's the true king and perfect king. Él nos recordaba que Él es el verdadero y perfecto rey. His kingdom is not of this earth, Su reino no es de esta tierra. right? So he's the one that will that crush the head of the serpent. Él es aquel que aplastó la cabeza de la serpiente, Satan. Satanás. Yeah, he took away. God took away the Christ, took away the authority that Satan had. Entonces este Cristo le quitó a Satanás, le arrebató esa autoridad que él tenía. The one that keep us in debt, always in debt. Aquel que nos mantiene siempre muertos. Now Jesus come to give us life and abundance.
Ahora Jesús viene a darnos vida en abundancia. What is life in abundance? ¿Qué es vida en abundancia? Just imagine if God said abundance, Imagínense si Dios dijo abundancia, eternal life, eterna vida. right? So we see this in Genesis 3:15. Vemos- Sorry. Vemos eso en Génesis 3:15 y ahora vamos a Hebrews 2:14. Hebreos 2:14. Nathan, can you read this, please? Yep. Since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity, so that by his death he might break the power of him who holds the power of death, that is the devil. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Who had the power of death. Quien tenía el imperio de la muerte. So we see that the Christ, Entonces vemos que el Cristo, that Jesus, que Jesús, he came in flesh and blood, vino en carne y sangre, and he to share in their humanity, so that by his death he might break the power of him who holds the power of death. Solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar a aquel que tenía el imperio de la muerte, al diablo. That is the devil, right? El diablo, ¿verdad? So that's why the problem is already resolved, Es por eso que el problema ya está resuelto, because this is by faith. porque esto es por fe, This is by faith, esto es por fe, and always is by faith. y siempre es por fe. That's why God wants to find when He came again. Y When He eso comes es, again. eso es lo que el Cristo quiere encontrar cuando Él venga otra vez, Because this faith, esta Right. fe, that Jesus is the Christ, que Jesús es el Cristo, that He's the perfect and true King, que es el verdadero y perfecto Rey, that He came in a flesh and blood, and He died, que Él vino en carne y sangre y que Él murió. so being obedient to fulfill the work of the Christ. Siendo obediente a cumplir el trabajo del Cristo. And that's why one of the part of to be the Christ is the true King. Y una de las partes de ese Cristo era ser el verdadero Rey. People of God knew that this Christ will restore the problem of Satan. La gente de Dios sabía que este Rey resolvería el problema de Satanás, But they forgot that. pero olvidaron esto. They always forgot that this problem was spiritual. Siempre se olvidaron de que el problema era espiritual. So we see, according to the scriptures, that this Vamos. Christ, we will defeat Satan. Vamos a ver, de acuerdo a las escrituras, que este Rey derrotaría a Satanás. And that already happened. Y que ya pasó eso. That's why in Hebrews it says that the Christ came in flesh and blood, Es por eso que en Hebreos nos dice que el Cristo vino en carne y sangre. and by the death he defeats Satan by the death Y que a través de su muerte Él derrotó a Satanás. and his resurrection, right? Y su resurrección. So let's go to 1 John 3:8. Vamos a 1 Juan 3:8. Can you help me please, Juanito? And Mahuete, 1 John 3:8. Primera de Juan 3:8. The one who practices sin is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. The Son of God appeared for this purpose, to destroy the works of the devil. Amen. So we see that the true king who will defeat Satan. Yeah. Entonces, Mahuete. Mahuete. Sorry. Yeah, Mahuete. Yeah. Ok, amén, amén. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. So that's Gracias.
So that's why the reason the Son of God appeared, Es por eso la razón que el Hijo de Dios apareciera. the Son of God appeared, El right? Hijo de Dios apareció Was to destroy the devil's work. para destruir las obras de The Satanás, devil's work. las obras del diablo. So, wow, it's amazing, right? Entonces esto es sorprendente, There ¿verdad? was a lot of things that I can say, but in Spanish. Hay muchas cosas que podría decir, pero en español. Not Dile en so. español y la diga en inglés. Oh, okay. So, entonces, we're going to change, right? Entonces, debemos entender que este reinado es eterno. So we need to understand that this kingdom is eternal. O sea, hace que no empezó en un tiempo y no tiene fin, It means that it didn't start in a certain time and has end, sino que empezó desde la eternidad. but it started from O eternity. sea, siempre ha estado. It has always been there. Y no, es un reinado de que empezó aquí y se dio la respuesta, entonces a partir de ahí es eterno. It's not a kingdom that started here and God gave the answer, and from that moment the kingdom started. Este reinado ha existido desde siempre, el Cristo ha existido. This kingdom has existed since eternity. The Christ has been there. El Cristo dijo Jesús dijo en la oración, Padre, glorifícame como estuve desde un principio en la eternidad, desde la eternidad Because contigo. Jesus said in his prayer, Father, glorify me like I was since the beginning when I was with you. Y esto lo vemos que Jesús se encargaba de predicar el evangelio del reino. And we see that Jesus was taking church to preach the gospel of the kingdom, En el que seríamos partícipes con él, in which we will be participants with him, siendo uno con él, being just one with him, así como él era uno con el Padre. just like he and the Father were one. Amén. Entonces, vemos que finalmente que se manifiesta ese rey perfecto y verdadero. So we finally see that that true and perfect king was manifested. Y vamos a ir a Juan 1:49. And let's read John 1:49. Aquí podemos ver cómo Natanael lo cree así como rey. Amén. Here we can see how Nathanael believed in him as king. Pastor, ¿lo puede leer, por favor? Juan 1:49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Then Nathanael exclaimed, Rabbi, you are the Son of God, the King of Israel. Amén. Entonces, por fin, por ejemplo, aquí Natanael lo estaba declarando So here Nathanael was declaring de que tú eres el Hijo de Dios. that you are the Son of God. Tener al Hijo de Dios enfrente de él. He had the Son of God before him. Tú eres el Rey de Israel. You are ¿verdad? the King of Israel. Ese Rey, el Hijo de Dios, ese Rey de Israel. That King, the Son of God, the King of Israel. El perfecto y verdadero. The perfect and true. Y es por eso que ellos sabían, cuando creyeron que Jesús era el Cristo, That's why they knew when they believed that Jesus was the Christ. a veces era difícil de entender It was sometimes difficult to understand. cómo es que este Jesús, Hijo de Dios, tenía que padecer en la cruz. How is that this Son of God needed to suffer in the cross? Incluso, aunque estuvo escrito eso en el Antiguo Testamento, Even though it was already written in the Old Testament. incluso aún sabiendo que Jesús es el Cristo, Even though knowing that Jesus is the Christ. a veces es difícil aceptar que tenía que padecer y resucitar. Sometimes it is hard to understand that he needed to suffer. Y es por eso que muchas veces vemos que mucha gente creyó, And that's why sometimes we see that many people believed. pero a final de cuentas era esa misma gente la que gritaba, crucifíquenlo, But at the end of times, they were the same who yelled, sacrifice him. porque la Biblia no solo nos habla de creer,
una crucified vez. him, sorry, because the Bible doesn't talk about believe just once. Porque la fe no es un acto único, Because faith is not an unique act, es un acto constante de permanecer. it's a constant act to remain. ¿Ven, Juanito? Amen. Es un To estilo de remain in this faith, not only once, to remain in this faith. Permanecer en esta fe, no solo una vez, sino permanecer en esta fe. Entonces, vamos a Hechos 5:31. Let's go to Acts 5:31. Ah, yo te lo voy a ver. Magüete, Hechos 5:31. Hechos 5:31. Y él, ¿eh? Y primero lo va a leer Dani en inglés y luego... No, Nathan, pensé que ya te estabas así moviendo. Nathan, you're going to read Acts 5:31. Okay. Okay. I'll have to read this and then I'll have to go take off here. Okay. Okay. Acts 5:31. God exalted him to his right hand as Prince and Savior, that he might bring Israel to repentance and forgive their sins. Amén. Ahora Magüete en español. Amén, amén. Muy bien. Hechos 5:31 dice: A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Léelo en portugués ahora, Magüete. Ahora en portugués, Magüete, en portugués. Ok, está bien, voy a abrir la Biblia muy rápidamente. Atos 5. Atos 5:31 diz: Sim, Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento y remisión de pecados. Amén. Amén, todos los Necesitamos idiomas. unas clases de portugués, Magüete. Muy bien. Amén. Excelente. Entonces, vemos que Dios lo exaltó a Jesús So we see that God put Jesus in the place of honor como príncipe y salvador as y, Prince and Savior, y trayendo a Israel al arrepentimiento y el perdón de sus pecados. taking Israel to repentance and the forgiven of their sins. Entonces, este perfecto y verdadero rey So this true and perfect King, que en Hechos estaban dando testimonio de que Jesús era el Cristo, that es el in Cristo. Acts, the primitive church, they were given testimony that Jesus was the Christ, Que ese Jesús era el perfecto y verdadero rey, that Jesus is the true and perfect King, sacerdote y profeta, priest ¿verdad? and prophet. Entonces, sí, ya leímos Hechos, ¿verdad? Mhm. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros verdaderamente conocemos y creemos que Jesús es el Cristo? So what happened when we truly know and believe that Jesus is the Christ? Estamos creyendo que Él ya derrotó a Satanás. We are believing that he already defeated Satan. Aún esté rodeado de toda esa maldad que podamos ver en el mundo. Even if I'm surrounded of that wickedness that is in the world, Nosotros sabemos que ese rey ya derrotó a Satanás. we know that King already defeated Satan. Ese es el enemigo. He is the enemy. Ese es el verdadero enemigo. He is the true enemy. Pero el enemigo te va a hacer que creas que el enemigo es lo que ves alrededor. But he is going to make you to see that the enemy is what we have around us. Incluso me recuerda mucho a Habacuc. Even I remember Habakkuk, ¿cómo se dice? Habacuc. Habakkuk, yeah. Habacuc. Yeah. Habacuc estaba orando Because- fervientemente al Señor. He was praying fervently to the Lord. Que los pueblos nos van a agobiar, que los pueblos nos están asolando, que los pueblos nos están conquistando. Because the other people are governing us, they are conquering us. Mhm. Incluso Habacuc le dice, ¿por qué permites esto, Señor? Que ellos vengan. And even God, Habakkuk asked to God, why do you allow this that they come? Incluso el Señor le responde And even the Lord answered to him. y le dice, no solo eso, Habacuc, And not only that, Habakkuk, sino que ellos ya vienen por ustedes. that they already come for you. Y yo los voy a usar para que los juzguen a ustedes. And I'm going to use them to judge you.
Y Habacuc se queda, ¿es en serio, Señor? And Habakkuk is like, is that serious, Lord? ¿Es en serio, Señor? Is that serious, Lord? Porque Dios nos estaba recordando Because God was making us to remember que todo eso que pasa en el mundo, that all that happens here in the world, incluso el Señor lo permite. even the Lord is allowing that. Y por eso Habacuc, su siguiente respuesta es, That's what next Habakkuk's answer was. gracias, Señor. Thank you, Lord. Tú levantarás a tu ungido You will rise your anointed y el one, justo por la fe vivirá. and the Amen. right will live because of faith. Es porque el Señor le estaba recordando, tu problema no es de lo que estás viendo alrededor, incluso yo lo haga parecer así. It was because he was trying us to see that our problem was not what is here physically. Es que debemos de creer que Jesús es el Cristo, que el Rey perfecto viene a derrotar a Satanás. It is that we need to believe that Jesus is the Christ, that he came to defeat Satan. Y entonces eso que vemos, eso mismo que vemos en el mundo, So what we see here in the world, guerras y todo esto que pasa, wars and all these things that are happening now, es algo que nos recuerda fervientemente. is something that help us to remind frequently. Gracias, Señor, porque me recuerdas que ese es espiritual mi problema y que tú ya venciste a Satanás. Thank you, Lord, because you made me to remember that my problem is spiritual and that you already defeated that enemy. Y es el mismo criterio, And it is the same criteria. el justo por la fe vivirá. The righteous one will live because of the faith. Entonces vemos en Apocalipsis 1:5, So in Revelations 1:5 we see, Dani lo va a leer en inglés I'm gonna read it in English. y el pastor Arnold lo va a leer en español Y me voy en portugués. y Mahuete en portugués. And from Jesus Christ, who is a faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings on the earth, to him who loves us and has freed us from our sins by his blood. Amén. Y de Jesús Cristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Amém. Português. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Amén. Amén, amén. Entonces, ¿de quién está hablando aquí la escritura? So who is talking about here the scriptures? De Jesús, quien es el Cristo, It is talking about Jesus, whom is a Christ, que es el testigo fiel, that is the faithful witness, el primogénito de los muertos. the firstborn from the dead. Entonces vemos que verdaderamente en su resurrección, So we see that by his resurrection, Él vence a la muerte. he defeated death. La muerte es no más. Death is no more, Y la vida empieza, and life begins. es no hasta que si yo creo que Jesús es el Cristo y cuando yo me muera, entonces ahí empieza la vida eterna. It is not that I believe that Jesus is the Christ, and if I die, so I will start my eternal life. Es desde que yo creo que Jesús es el Cristo, yo tengo vida eterna. It starts from the Amen. moment that I believe that Jesus is the Christ, that I have that eternal life. Porque si yo pienso que es a partir de que este cuerpo se termine, que yo tengo vida eterna, Because if I think that it is from the moment that I die physically in this body, entonces mi vista sigue estando en esto. so my sight is still here in this earth. Yo debo de creer que Jesús es el Cristo I need to believe that Jesus is the Christ. y de creer que en ese momento somos hechos hijos de Dios. And to believe that from that moment we are children of God. Aquellos que le recibieron, To those who received him, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. he gave them the power to be children of God. Y en ese momento nosotros cobramos vida. And in that moment we take life. No estamos más bajo el dominio de la muerte. We are not anymore under the dominion of death. No estamos más bajo el dominio de Satanás. We are not anymore under the dominion of Satan. Porque fuimos nosotros, Because it was us, porque fueron nuestros reyes. it was our kings, Fui yo el que lo hizo. it was me, the one who did it. No, siempre ha sido el No. Cristo. It has always been the Christ. Y ese rey
And that king que ahora mora en mí, that now dwells in me es quien derrotó a Satanás. is the one who defeated Es que Satan. resolvió el problema espiritual He solved our spiritual y es el que me problem. da vida eterna. And he's the one who gives me eternal Adán life. y Eva no tenían vida eterna por sí solos. Adam and Eve didn't have eternal life by No, themselves. no tenían vida por sí solos. They didn't have eternal life by themselves. Era porque el Señor moraba en ellos. It was because God dwelled in them. Era porque el Espíritu Santo moraba en It ellos. was because the Holy Spirit was living inside them. Y ya para terminar, And to finish, vamos a Apocalipsis 17:14. let's read Revelations 17:14. Apocalipsis 17:14, Dani lo va a leer. Juanito, you're going to read Revelation 17:14. Yo lo leo en español y Mahuete en portugués. Pastor en español y portugués. These will wage war against the Lamb, and the Lamb will overcome them, because he is Lord of lords and King of kings, and those who are with him are the called and chosen and faithful. Aleluya. Amén. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque es Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Amen. Y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Aleluya. Amén. Amén. Súbelo. Vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, os chamados e eleitos e fiéis. Amén. Aleluya. Amém. Entonces vemos que pelearán contra el Cordero, So we see that they will make war against the Lamb, pero el Cordero los vencerá. but the Lamb will triumph over them. Y vemos que Jesús en la muerte y en la resurrección And we see that Jesus, through his death and resurrection, exhibe potestades, los exhibe públicamente. he showed publicly the powers. Es que Él no es que nosotros estuviéramos viendo esa batalla espiritual, It is not that we are looking at that spiritual pero, battle, pero estábamos viendo al Cristo cumplir la obra en la cruz y en la resurrección. but we saw the Christ fulfilling the work of the Christ. Públicamente Él lo estaba haciendo. Publicly he was doing it. Incluso para el hombre sería una locura y lo estaban viendo. ¿Cómo es el Hijo de Dios? Even for man it was something crazy. How is going to be him, the Son of God? Pero 1 Corintios nos dice que estas cosas solo se entienden con el Espíritu de Dios. But in 1 Corinthians we see that these things we can understand them only with the Spirit of ¿Cómo es God. posible que públicamente Jesús siendo el Cristo en la cruz, cómo es posible que no nos hayamos dado cuenta de eso? How is it possible that Jesus dying on the cross and we didn't realize about that? Porque el hombre solamente entiende las cosas del hombre. Because man only understand man things. Y para el hombre eso es una locura. And to man that's something crazy. Por eso le decían loco, por eso le decían de muchas cosas. That's why he was called crazy and many other things. Pero sabíamos que el Señor nos lo iba a revelar. But we knew that the Lord was going to reveal this to us. No es algo que podamos ver porque somos inteligentes. It is not something that we can see because we are intelligent. Porque eso el Señor lo tiene que revelar a nuestras vidas. that needs to be revealed to our lives through the Father. Por favor. Gracias. Dile que no cuelgue. La batería se le está terminando. Escucho mejor. Ok. ¿Quieres que Entonces, lo detenga, pastora? Ya. entonces por eso Pedro, con la llenura del Espíritu Santo, So that's why Peter, when he was full of the Holy Spirit, él estaba dando testimonio he was giving testimony de que ese Jesús que ustedes crucificaron, decía, that Jesus whom you crucified, he said, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. God has appointed him to be Lord and Christ. O sea, ese Jesús So that Jesus es el Cristo. is the Christ. Esa buena noticia That good news, que mi problema iba a ser resuelto that my problem was going to be solved a través del Cristo. through the Christ. Jesús es ese Cristo. Jesus is that Christ. Amén. Entonces, ¿qué hacemos? So what do we need to do? Porque cuando uno cree verdaderamente el Evangelio, Because when one truly believes the gospel,
Hay un arrepentimiento. There's a repentance. Es porque verdaderamente ahora nosotros conocemos al Padre It is because now we truly know the Father, y sabemos que estuvimos separados de Él. and we know that we were separated from Him, Y eso nos debe de doler. and that hurts us. Pero por eso viene el verdadero arrepentimiento. That's why it comes true repentance. Porque ahora conocemos al Padre. Because now we know the Father. Y entonces sabemos que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. So we know that He is King of Kings, the Lord of Lords, Y que con Él somos llamados, elegidos y fieles seguidores. and that with Him we will be His called, chosen, and faithful followers. Damos testimonio We give testimony, y entonces estamos obedeciendo. and so we are obeying. Jesús es el Cristo, Jesus is a Christ, perfecto y verdadero Rey perfect and true King, que derrotó a Satanás. who defeated Satan. Necesitamos mantenernos, We need to remain, seguir creyéndolo, to keep following, que Él es Rey, sacerdote y profeta. to keep believing that He is true King, priest, and De una prophet, manera perfecta y eterna. in a perfect and eternal way. Amén. 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 Antes de concluir, vamos a pedirle a que Mahuete se ponga aquí de frente. Before finishing, we will ask O sea, Mawete to put here in the ahí como front. está, se va a poner de frente aquí a la cámara. He will be Ajá. here in front of Aquí the enfrente camera. de la cámara, volteando allá. Es que ahí está Sí. la cámara, mi hermano. Entonces, queremos usar, dile al hermano que no se vaya. Ah, ya No, se fue. John sí. se tuvo que ir, Nathan. Mahuete, tenemos unos 3 minutos para que de alguna manera puedas resumir lo que se habló en portugués. Tienes 3 minutos. He has 3 minutes to summarize what we talked in Portuguese. Ah, muy bien. Súbelo. ¿Ya? ¿En portugués? Sí. Aquí está el micrófono. Ahí va. Ah, ok. Tá bem. Já? Ok. Ok, hoje então, em função do que se esteve a compartilhar, podemos ver precisamente a Jesus como verdadeiro rei. Vimos a partir do texto de Isaías, capítulo 9, a partir do verso 6 e o verso 7, onde a palavra de Deus vai mencionando que um filho nos é nascido, nos é dado, que o seu nome será Conselheiro Amoroso, Príncipe de Paz, será Deus Poderoso, Eterno Pai, e o seu império não terá fim, o seu império será eterno. Vemos que toda a nação de Israel, que eram pessoas que haviam aprendido das gerações passadas a guardar o pacto de Deus, a guardar toda a lei que Deus havia entregado a eles, então conheciam que verdadeiramente o Messias viria. Conheciam que ele seria este rei que eles precisavam. Eles sabiam que essa seria a resposta que Deus lhe daria, que eles teriam esse rei, que na verdade o seu império não seria um império com limite. E o irmão Baltazar explicou que este império, na verdade, esse império sem limite do Messias não é algo que começou num determinado tempo e depois se tornou eterno, senão que começou na eternidade e continuou até a outra eternidade. É algo eterno, sempre foi eterno. Então toda a nação de Israel verdadeiramente esperava esse rei, porque conheciam e entendiam que quando esse rei viesse, seriam livres. Por um lado, entendiam que seriam livres dos impérios inimigos, dos impérios que estavam ao redor deles, e por outro lado, sim sabiam que na verdade esse Messias, claro que seria o rei que eles teriam, mas também seria aquele que morreria, e era como algo de alguma forma insólito para eles. Como é que o nosso rei vai morrer? Eles sabiam que morreria, mas ao mesmo tempo ficavam impressionados com isso. Como é que ele vai morrer? Como é que o nosso rei, na verdade, vai poder reinar? Vai poder mostrar seu reinado? Vai poder exercer seu reinado através da morte e da ressurreição? Então, toda a nação de Israel verdadeiramente anelou isso. Toda a nação de Israel verdadeiramente esperou isso. E vemos como o apóstolo Paulo, ao receber essa revelação desse evangelho, ao receber essa resposta que Jesus é o Messias, então
aí no livro de Hebreus ele está nos confirmar que na verdade Jesus é esse verdadeiro rei que Deus havia prometido, que era o que era necessário para que o arqui-inimigo do homem, Satanás, verdadeiramente tivesse fim. Que Satanás que é o inimigo do homem, que Satanás que é o super astuto, que Satanás que na verdade faz com que as pessoas não vejam a ele como inimigo, mas sim as circunstâncias como inimigo. Então esse verdadeiro rei o venceria, esse verdadeiro rei o destruiria. E toda a nação de Israel, apesar deles esperarem, mas somente vemos que aqueles a quem o Pai os revela, a quem o Pai os revelou isso, verdadeiramente tiveram essa resposta, absolutamente. E Paulo é um exemplo claro disso. Em Hebreus 2, 14 e 15, ele vai dizer que através, por quanto os filhos participaram de carne e sangue, ele também participou do mesmo. Oh, perdão, que aqui estão acabando aqui. Continúa. ¿Se escucha? No, un momentico. Ajá. Sí se escucha bien. Estaba diciendo. ¿Me pueden escuchar? Casi no los oigo. Sí, te escuchamos, sí. Amém. Então, esse Satanás, na verdade, a Bíblia não vai mostrar, e o irmão Baltazar esteve a explicar, que Satanás se esforça. Satanás se esforça para que nós não olhemos para ele, para que nós não entendamos que no transfundo de todo o problema está ele. Que no transfundo de tudo, na verdade, está a obra de problemas, para as circunstâncias. E é o que estava a acontecer com a nação de Israel, na verdade. Apesar de Deus estar a lhes mostrar através de toda a lei, todos os salmos e todos os profetas que, na verdade, no transfundo desse todo o padecimento que vocês estão a ter contra as nações, está Satanás. E esse Satanás é que tem que ser destruído pelo Messias que eu estou a vos prometer, por este rei que eu estou a vos prometer. Mas a tendência do ser humano sempre tem sido essa, olhar para as circunstâncias, mas isso como fruto da obra de Satanás. Mas agora, Paulo está a dizer aí em Hebreus que ele teve que participar do mesmo corpo que os filhos participaram, carne e sangue, e para que dessa forma destruísse aquele que tem o império da morte, isto é, o diabo. E dessa forma ele o fez, através da morte na cruz, e mais quando ressuscitou, vence esse Satanás, destrói esse Satanás, e o seu império não tem fim. E vimos esse texto em Apocalipse a nos confirmar que verdadeiramente lutarão contra o Cordeiro e contra os seus, os que estão com ele, mas eles serão vencidos, porque ele é Rei de Reis e Senhor dos Senhores, porque estão com ele, são chamados, são eleitos e são fiéis. Portanto, ele é essa resposta. Ele é esse rei que toda a humanidade precisava. Amém. Ele é esse Amém. rei que veio. Amém? Amém. Amén. Bendiciones, Mahuete, gracias. Dios te bendice, mi hermano. Amén, amén. Amén, bendiciones. Voy a tener que irme, la batería se fue. Ok. Amén, amén. Ya vamos a concluir. Okay, Let's finish. let's finish. Pero antes de... Amén, Jesús y Cristo. Antes de concluir, So before we finish, vamos a orar por la evangelización mundial. we're going to pray for the world evangelization. Y específicamente vamos a orar por Corea y el Pastor Cho. And specifically, we're going to pray for Korea and Pastor Cho. Que Dios siga ayudando y derramando gracias sobre el equipo de Corea. That God continue giving grace over the team of Korea. Y sabemos que queremos orar por todos los países. We know that we want to pray for all the countries. Pero ahora la iglesia de Corea, con todas estas situaciones, que necesita mucho la oración. But now with all these situations in Korea, the Church of Korea really needs to this pray. Porque entonces vamos a orar. So let's pray. Y para que la oración sea más fluida, And for the pray will be more dynamic. y muchas personas ahora en inglés están escuchando, And a lot of people now in English, they are listening. le vamos a pedir a Juanito We are going to ask Juanito que ore a Dios por Corea, el Pastor Cho. to pray to God for Korea and the Pastor Cho. Sin traducción. Okay. Please.
So, Father God, we thank you for the life of Pastor Cho, Lord. We pray, Lord, that you give him a grace, and we pray for the church in Korea, Lord, that for the virus, Lord, that is giving the problems with the congregations there, Father, and we just pray for the world evangelization, Lord, that we'll continue to able to continue to do the work, Lord, no matter what, and that like Walter said in the lecture, Lord, that our problem is spiritual and we need to focus on that, Lord. The problem isn't here, it isn't physical, it isn't sickness, Lord. The problem is spiritual, Father. And we just so we lift up Pastor Joe and the Korea team to you, Father, and just Lord, allow them to continue to do your will, Father, to continue to share your gospel, and to continue to have the faith that the Lord will return in our days. Amén. So we pray this in the name of Jesus, who is the Christ. Amen. Amén. Padre eterno, en el nombre de Jesús, que es el Cristo, ahora nos unimos con todos los hermanos que están en internet y estamos muy agradecidos, Señor, porque nos llevó el Evangelio y tú usaste precisamente a la iglesia de Corea, que dio su vida junto a su pastor, el pastor Cho, para que hoy toda Latinoamérica, Señor, y África y muchos lugares de esta tierra han escuchado el Evangelio, porque ellos obedecieron este pacto, porque ellos creyeron tu palabra y obedeciendo este pacto salieron y fueron a toda la nación a testificar que Jesús es el Cristo. Hoy, por una razón determinada, ellos están en su país sin poder ir, sin poder salir. Y yo sé que sus corazones ahora están ardiendo. Yo sé que sus corazones ahora están compungidos, porque ellos tienen el corazón tuyo para ir, Señor. Ellos tienen el corazón de ir siempre a obedecer esta tu palabra. Y yo sé, Dios, que ahora, viendo que tal vez por esta circunstancia, esto circunstancial que está ocurriendo, se le hace imposible ir. Pero todo esto es para el progreso del Evangelio en ellos como nación. Todo esto es como un momento donde tú quieres tratar a la iglesia de Corea, Señor, y aún a todos nosotros que queremos ir y correr, pero tú quieres que en este instante nos detengamos a buscarte a ti, que eres el Evangelio. Yo te ruego que durante todo este tiempo, Señor, tú te continúes revelando a nuestras vidas. Tú sigas siendo la única respuesta a nosotros, que siga abriendo nuestros ojos, Señor, y que nos muestre de todas aquellas cosas que debemos arrepentirnos ante ti y buscar tu rostro. Es como que tú dijeras hoy lo que dijo Isaías: paraos en los caminos, preguntad cuál es la senda antigua y andad por ella. Y yo te ruego, Dios, que todo este tiempo, Señor, que ellos deben o van a estar ahí, Padre, que lo aprovechen corriendo dentro de su país y buscando tu rostro, y que tú te reveles más y más a su vida. Yo te ruego que tú los guardes del mal, que guardes al pastor Cho del mal, guarde a su familia, guarde a cada miembro, guarde a cada persona de esta ciudad y que del mundo. Y que a pesar, Señor, cuando pase todo estas circunstancias, podamos ver tu obra. Rogamos, Dios, que pueda ser posible que se celebre la cumbre, Señor, en Corea del Sur. Que tú guíes, Señor, que tu Espíritu Santo los guíe a cada cosa que se haya de decidir. Bendecimos la vida del pastor Cho, bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús, que es el Cristo, la iglesia, y bendecimos a cada discípulo que alrededor del mundo está escuchando tu palabra, que en este momento se ha unido para clamar y orar para que la evangelización mundial no se detenga. El coronavirus no puede ser un problema, porque no lo es. No es un problema. El problema era que estábamos separados de ti, Dios, y ya estamos contigo. Así que
Todo esto es parte de lo que ya tú anunciaste, que en estos posteros tiempos vendrían pestes, vendrían enfermedades, vendrían plagas. Simplemente tú estás gritando a través de esta enfermedad: vengo pronto, iglesia, ya estoy de regreso, ya estoy ahí. Es lo único que tenemos que ver, que es inminente tu regreso. Dios, permite que nosotros podamos aferrarnos a esta fe, que podamos vivir por esta fe, en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Yo te agradezco por tu obra y que nos ayude, Señor, a perfeccionar y abrir nuestros ojos para estar ante ti como tú demandas, como es digno, Señor, del Evangelio. En el nombre de Jesús, que es el Cristo, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. 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 Dios bendiga a la iglesia Maranata. alrededor del mundo. Maranata. Maranata. Jesús es el Cristo.